Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Mancing ikan kecil-kecil lagi di muara pakai umpan udang. Udangnya mantap, Mas Bro. Jadi iya, udangnya bagus-bagus ini, Mas Bro. Mancing, Mas Bro. Kurang. Strike, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Akhirnya strike perdana datang, Mas Bro. Strike perdana kita datang. Oke, mantap. Ainon jadi semarin. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk langsung mancing lagi, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Langsung strike, Mas Bro. Besar, Mas Bro. Besar, Mas Bro. Besar, Mas Bro. Wah, banyak, Mas Bro. Babon, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Mas Bro, mancing lagi, Mas Bro. Batak tengah nah. So, yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yeah, lanjut cut lah tarik. Oke, Mas Bro. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Nikmatnya dalam hati. Ini, Mas Bro. Dapat lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Non. Oh, kita mare ben. Bahaya benda. Ya. Petak tengah langsung. Apa? Ya. Iya, boleh. Oke, Mas Bro, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Ya mate tak nyaman beja. Mate. Kiwa orang gimana masa buat gimana? Iya. Mas Bro, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, makan. Ayo. Masih lihat ada. Strike lagi, Mas Bro. Itu, Mas Bro. Strike. Oke, dapat lagi, Mas Bro. Ini, Mas Bro.
Ikan bergizi tinggi. Aduh. Banyak coba nih. Ketika air turun. Tepat dong. Oke Mas Bro, lanjut mancing lagi Mas Bro. Strike Mas Bro. Oke. Oke, kita strike lagi. Oke. Baby GT Mas Bro. Kita dapat baby GT Mas Bro. Baby GT. Kita dapat baby GT Mas Bro. Mantap Mas Bro. Dapat baby GT. Langsung enak. Langsung makan Mas Bro. Buset. Ini dia Mas Bro. Ikan kewer-kewer. Ikan kewer-kewer Mas Bro. Lanjut mancing lagi Mas Bro. Norok. Cetrek Mas Bro. Oke. Agak besar. Oke. Mantap. Oke, agak besar. Mantap Mas Bro. Ikan enak ini Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut mancing lagi Mas Bro. Besar Mas Bro. Oke. Mantap Mas. Melawan Mas Bro. Melawan Mas Bro. Kan kapas ternyata. Kan kapas. Aduh. Oke Mas Bro, lanjut. Coba dua yuk. Oke Mas Bro, lanjut mancing lagi.
Mesti lihat anu lagi. Strike lagi mas bro. Telu strike ya. Ya strike ya. Ya, strike dulu, strike dulu. Oke. Mantap mas bro. Mantap man. Mantap. Ini lagi nggak? Oke mas bro, lanjut macam lagi mas bro. Oke man. Gimana ya ini? Kita. Ketok cukup aja. Tapi lagi ini loh. Iya non. Buat aja. Jamak serak. Neng aja. Cut kan? Bentar. Nggak percaya kamu. Oke mas bro, lanjut mancing lagi mas bro. Langsung gak kan deh, Betang pun. Dapat. Dapat mas bro. Mantap mas bro. Aduh, lucut mas. Apa? Bro, lanjut mancing lagi mas bro. Makan. Oke, strike mas bro. Oke. Strike mas bro. Oke mas bro. Dapat lagi kita mas bro. Wader laut. Wader muara. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, strike mas bro. Aduh mas bro. Aduh. Melawan mas bro. Dapat mas bro. Oke mas bro, ini mas bro. Makan mas bro, pakai ini mas bro. Oke mas bro, karena sudah mulai sore, umpannya juga sudah habis, kita sudahi mancing kita. Perolehan kita lumayan mas bro, ikan enak semua. Oke mas bro, besok kita mancing lagi.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur. Ikuti keseruan kita selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.